हेलो फ्रेंड्स आउ किछि दिन पर बहुत दिन अपेक्षार अंत घटवाक जाऊँगी कारण आउ किछि दिन आर सप्ताह आसिया पाई जाऊँगी पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024-25। तो यही पीएम आवास योजना ग्रामीण रे केउ माने आवेदन करें एवं यह केमिति करा जिवो एथिरे सर्वे केमिति करा जिवो या पे कोन कोन डॉक्यूमेंट लागिवो सेही सब विषय रे हम आज ए वीडियो आलोचना करिवा एवं देखिबा कि कार कोन डॉक्यूमेंट नाही से माने कोन करिवे ए सब विषय रे हम आज वीडियो आलोचना करिवा। आशा करूछि वीडियो आपनको भल लागिवो एवं जदि ए भली गुरुत्वपूर्ण वीडियो देखिबा चाहूथांती तो हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु। चलंतु वीडियो को डिन करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। देखंतु पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024-25 अर्थात यही मासर द्वितीय सप्ताह अर्थात आसंता 14 किंबा 15 तारीख मध्य आरंभ होगा जाउछि पीएम आवास योजना सर्वे। तो आपन केमिति सर्वे करेंगे या कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे से सब विषय में आज वीडियो आलोचना करवा। आपन केमिति यदि डॉक्यूमेंट नहीं तो आपन कौन करेंगे यही सब विषय में आज वीडियो आलोचना करवा। पीएम आवास योजना रे आपनकर जदि आगुरी केबे घर मिली नहीं तो आपको निश्चिंत मिलिबो। एही वीडियो संपूर्ण भाव देखिए आदम स्किप करिवा नहीं। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो सर्वप्रथम मुझे नोटिस टी आपके देखा चाहे लिखाई ओडिशा सरकार पंचायती राज और पानी विभाग ये नोटिस लिखा अच्छी कौन आसतु जाना जे लेख अच्छी आप जानते कि आप जानती ग्रामांचल प्रत्येक परिवार मुंड उपर एक पक्का छातटे गढ़ी तोली से निरापद आश्रयस्थली जोगाई देवा उभय केन्द्र और राज्य सरकार प्राथमिकता। तो यही दृष्टि आवास योजना ग्रामीण अधीन राज्य में 28,25,000 परिवार गृह मंजूर कर स्थले 23 लाख ऊर्ध्व गृह निर्माण कार्य संपूर्ण हो सारी। तो यही योजना चयन पद्धति को कोहल कर जो आगुरी थिला कि 2 चकिया जान फ्रिज अथवा लैंडलाइन फोन थिया परिवार को अयोग्य विवेचना करा जाउथिला सेटा एबे विवेचना करा जाउ नाही एवं योग्य हिताधिकारी निमते परिवार मासिक आय जो 10,000 टंका थिला ताको राज्य सरकार केंद्र सरकार वृद्धि करी 15,000 टंका को वृद्धि करछंती। जेटा 10,000 टंका थिला एटा वर्तमान 15,000 टंका परवर्तित योग्यता मानदंड आधार रे बड़का थिबा समस्त योग्य परिवार को चिन्हट करी सेमानकु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह मंजूर लक्ष्य रे सरकार नूतन सर्वे आरंभ करने जाउछंती। पूर्व समस्त सर्वे केवल क्षेत्र कर्मचारी द्वारा हेतुआ स्थले चलित सर्वे रे अस्थायी परिवार मध्य निज सर्वे करेंगे। यही सर्वे एक प्रमुख विशेषत्व यह द्वारा योग्य हिताधिकारी सर्वे बाद पड़ा आशंका दूर हो पार से तालिकाभुक्त हो पारे। यही संपर्क में जनसाधारण को तालीम देवाई प्रत्येक पंचायत एक कर्मशाला आयोजन कर 15 कि 15 रु कम संख्यक ग्राम पंचायत ब्लॉक रे 2/2024 रिख 16 रु 25 संख्यक ग्राम पंचायत ब्लॉक रे 2 रु 12 रिख एवं 3/2024 रिख 25 रु ऊर्ध्व संख्यक ग्राम पंचायत ब्लॉक रे 2 और 3 और 4 तारीख में आयोजन कर कर्मशाला हिताधिकारी निज द्वारा सर्वे करने प्रणाली बुझाइवा सहित सर्वे समय आवश्यक होता परिवार सदस्य आधार जॉब कार्ड बैंक जमा खाता विवरण इत्यादि संक्रांतीय तथ्य को प्रस्तुत करने जनाई दिज्व। एठारे लिखा जाइना कि राशन कार्ड दरकार हो ना किंतु आम भावुँ कि आप राशन कार्ड थी नितांत आवश्यक करदे टी भल हाँ। तो ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी 18/11/2024 तालीम प्रदान कर तेणु यह केमी हम ना ब्लॉक अनुसार ग्रामर प्रत्येक साई को गस्त कर गृहहीन और कच्चा घर रही समस्त परिवार को सर्वे अंतर्भुक्त करेंगे। सर्वे समय निजक योग्य मन कर समस्त परिवार को तालिकाभुक्त कर जांच समय अयोग्य परिवार को बाद दे केवल योग्य परिवार को तालिकाभुक्त कर पूर्व 51वर्ती परिवार सदस्य मैंने पृथक भाव में बसवास करुले से सर्वे भिन्न परिवार हिसाब से गणना कर सर्वे अंतर्भुक्त कर योग्य भिन्नक्षम सदस्य तृतीय लिंगी विधवा निराश्रय एवं मुक्तगति श्रमिक परिवार क्षेत्र में से तालिकाभुक्त करने गोष्ठी उन्नयन अधिकारी स्वतंत्र ध्यान देवे। क्षेत्र कर्मचारी सर्वे समय परिवार समस्त सदस्यों बयस वृत्ति शिक्षागत योग्यता आधार नंबर जॉब कार्ड नंबर रोजगार इत्यादि संक्रांतीय तथ्य पूर्ण करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्गदर्शिकार उल्लेख थी अयोग्यता कारण बाबद परिवार मुख्यों ठारू तथ्य संग्रह कर आवास आप्रे उल्लेख करेंगे। तो ये परिवार महिला मुख्य ही केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हिताधिकारी भाव परिगणित हेबे। यार अर्थात परिवार जो मुख्य महिला थे ना प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन करें। जो परिवार प्राप्त वयस्क महिला सदस्य नथिबे से कौन करेंगे ना परिवार हिताधिकारी चयन संपर्क में ब्लॉक कर्मचारी सदस्य मैंने आलोचना मुताबक निष्पत्ति नहीं पारे। सर्वे समय हिताधिकारी मुह और आखि डोलार फोटो आवास आप जरिए उठाଯିବ अर्थात
ଯିଏ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମେଳ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ମଜବୁତ ତଥା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭଳି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ କିସମର ଗୃହ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୃହ ନକ୍ସା ଚୟନ କରିବାକୁ ଜଣାଇବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାଛିଥିବା ଘର ନକ୍ସାଟି ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ନାମ ଗ୍ରାମୱାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପୁନର୍ବାର 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ପାଇବା ସହିତ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ତାଲିକାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ନିମ୍ନ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଏଚ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାପ୍ତ ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 3 ଜଣ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦିବସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିଜେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସର୍ଭେକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ସର୍ଭେରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେମିତି ନିଜେ ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କି ଯାହାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ନାହିଁ ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଆର୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ସେଠାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଯାହାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜିଆର୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।